Okay, so first of all, please refer to the first question. State Le Chatelier's principle. Ramai pelajar akan salin je lah jawapan ni, tapi kena fahamkan apa yang dinyatakan oleh Le Chatelier's principle. Okay, so Le Chatelier ni nama saintis. Okay, so he suggests satu prinsip yang berkait dengan chemical equilibrium. Okay, so when a system is disturbed, it re-attains equilibrium by undergoing a net reaction that reduces the effect of the disturbance. Okay, jadi apa yang kita belajar dalam Le Chatelier's principle ni, actually we study a system. System tu adalah chemical reaction. Okay, dan chemical reaction yang kita kaji tu adalah reversible reaction yang mana the system itu sudah reach ataupun dia sudah berada pada dynamic equilibrium. So bila saya sebut dynamic equilibrium, okay sekejap saya lupa nak log in. Bila kita sebut dynamic equilibrium, pelajar kena fahamlah. Okay, tak apa saya cakap je. Pelajar kena faham apa yang ciri-ciri. Apakah ciri-ciri dynamic equilibrium? Okay, boleh tak sebut salah seorang? Apakah ciri-ciri suatu sistem itu telah mencapai dynamic equilibrium? Apa dia? Apa dia? The first criteria. Ini 6.1. Apa dia? QC sama dengan KC. Okay, salah satunya QC equals to KC. Lagi? Reactant and product stop changing. Apa yang reactant and product stop changing tu? Tak jelas tu. Concentration. Okay, good. Concentration of reactants and product stop changing ataupun remains constant. Okay, lagi satu? Lagi satu? Ada satu lagi? Berkait dengan rate apa? Rate of forward reaction equal rate of reverse reaction. Okay, good. Rate forward reaction equals to rate of reverse reaction. Siapa yang baru nak masuk tu? Okay, baik. Jadi itulah kriterianya. So sekarang sistem yang berada dalam dynamic equilibrium itu diganggu. Disturbance ini adalah gangguan lah. Okay, gangguan tu maksudnya kat sini factors that affect the chemical equilibrium. Jadi it could be, apakah disturbance ataupun apakah faktor-faktor yang akan menyebabkan equilibrium position itu berubah. So bila sistem itu berada dalam equilibrium diganggu. Okay, diganggu dengan sama ada concentration. Irsyad dah masuk belum? Concentration. Concentration ni boleh jadi concentration of reactant ataupun produk. Or maybe disturbance itu datang daripada pressure of the gaseous component in the system ataupun kita nak adjust pressure tu kita adjust volume ataupun faktor temperature. So ini antara disturbance yang akan menyebabkan sistem kena counteract, kena reduce the disturbance dan mesti berusaha untuk mencapai keseimbangan yang baru. Okey, dah masuk belum Irsyad? Irsyad ada tak? Irsyad? Ada tak Irsyad? Macam tak nampak lagi Irsyad ni. Itulah bila saya dah start, dia tak ni. Sekejap Dah masuk belum Irsyad? Ikhwan? Dah saya nak teruskan ni. Okey, pandailah nanti siapa yang tak dapat masuk tu. Okey, sebab kita punya kelas 1 jam saja bukan 2 jam macam dulu. Okey, baik kita sambung. Okey, jadinya sekarang ini yang kita nak kaji. So pelajar mesti boleh predict, meramalkan what happen to the equilibrium position. Dan ada macam mana sistem counteract the disturbance sekiranya faktor-faktor ini mengganggu keseimbangan. Okay, so now look at this question. Okay, minta maaf saya punya slide ni dah berconteng sebab hari ni saya ada 3 kelas tutorial. Awak ni kelas yang ketiga. Jadi saya guna slide yang sama tapi saya dah adjust jugalah ni. Okay, so if you refer to the question, okay, saya besarkan sikit dia punya soalan. Yang ada soalan, refer soalan masing-masing. Okay. Given to you a balanced chemical equation dan kita nampak kat sini ini adalah satu sistem, okay? Sistem tu reaction yang sudah berada dalam equilibrium. Okay, the question is determine in which direction will the reaction shift.
to re-establish equilibrium. The effect on the equilibrium concentration and the change in the value of K. K ni maksudnya it could be Kc or Kp lah, if any. Okay, if the system is disturbed by these factors. Okay, jadi bila awak nak menjawab soalan yang sebegini, okay, first kali kena identify dia punya disturbance. Kena kenal pasti disturbance itu. Dan adakah disturbance itu menyebabkan perubahan, changes in the equilibrium position. Okay, so saya bagi tahu dulu awal-awal. Okay, concentration akan mengubah equilibrium position. Temperature juga akan equilibrium position. So changes in pressure ataupun volume akan mengubah equilibrium position. Tapi kalau kita tambah catalyst, takkan ubah equilibrium position. Dan satu lagi yang inert gas tu nanti kita akan bincang soalan tu. Okey, boleh Okey, sekarang kalau awak lihat pada soalan ini, disturbance dia kata adding oxygen. Okey, jadi saya nak tanya awak, kalau you tengok kepada sistem, okey, bila saya sebut sistem je, awak refer kepada reaction. Tengok chemical equation. Oksigen tu reactant ke produk? Tengok dekat equation tu. Oksigen gas, okey. Reactant. Reactant. Okey, reactant. So maksudnya sekarang, kalau saya ada a closed vessel, okey, kita kena gambarkan. Sebab gas semua kan. Okay, kalau saya ada closed vessel, so firstly saya masukkan ammonia. And then saya masukkan oxygen gas. So what happen? These gas will react. Okay, dia akan react and then starting to form nitrogen gas and water vapor. Water tapi vapor gas kat situ. Okay, jadi sekarang sistem itu sudah berada dalam equilibrium. Saya ganggu sistem yang dah equilibrium tu, dynamic equilibrium. Saya tambah lagi oxygen gas. Okay. Maksudnya sekarang, you kena faham, adding oxygen gas tu, disturbance tu yang mana satu? Concentration ke, temperature ke, pressure ke? Jadi dalam erti kata paling mudah, when you add oxygen, actually you, what happen to the concentration of oxygen? The concentration of oxygen gas is increased. So maksudnya disturbance itu adalah faktor concentration. So bila concentration, okay, increase, bagus. Baik, jadi sekarang, bila concentration of oxygen gas to increase, okay, saya buat anak panah kat sini. Okay, you tengok dalam sistem ni, mixture concentration of oxygen gas. Saya tambah lagi menyebabkan concentration of oxygen, which is the reactant, increase. Ini menyebabkan concentration reactant dalam mixture tu very high, menyebabkan nilai QC is less than KC. So bila QC is less than KC, it shows that the system is not at equilibrium. Sistem sekarang dah terganggu dan tidak lagi berada dalam equilibrium. So, gangguan ini yang mana oksigen gas punya concentration bertambah itulah yang perlu dikurangkan oleh sistem. Macam mana sistem nak kurangkan? Kalau faktor concentration saya dah terangkan. Concentration bertambah, yang bertambah concentration tu perlu dikurangkan dengan digunakan. So, the system will reduce the disturbance by reducing the concentration of oxygen gas. So, you tengok ayat saya tulis Okay, macam mana dia nak reduce concentration of oxygen gas tu? Some of oxygen gas reacts. Nampak? Some of oxygen gas reacts with ammonia to form more nitrogen gas and water vapor. Jadi, oksigen gas yang bertambah ni, dia kena bertindak balas lagi dengan ammonia gas to form more nitrogen gas and water vapor. So, kalau you tengok pada equation, tindak balas yang akan menghasilkan lebih nitrogen gas and water vapor tu adalah forward reaction. Therefore, the equilibrium position shifts to the right until QC equals to KC. Nampak? Itu cara kita nak faham. Macam mana sistem nak reduce the disturbance. Okay, itu dari segi equilibrium position. So now, soalan tanya, what happened to the value of Kc? So, faktor concentration tidak akan mengubah nilai Kc. So, Kc ataupun K lah kat sini dia tanya K kan. K remains constant. Itu soalan yang seterusnya. And dia nyatakan juga, dia tanya what is the effect to the equilibrium concentration. Sekarang, bila nilai QC dah sama semula dengan nilai KC yang asal tu tadi, maksudnya sistem telah mencapai keseimbangan yang baru. Jadi kalau kita lihat
secara umumnya, what happened to the concentration of these species, these components in the system at the new equilibrium? Nampak? The concentration of ammonia will decrease sebab dia dah react lagi dengan oksigen tadi. Concentration of oxygen gas lagi dah berkurang sebab dia kena dikurangkan. Memang confirm lah kena kurang tadi. And dia akan form more products. Jadi concentration of nitrogen gas will increase and concentration of water vapor will increase also. Okay, ada soalan? Is there any question? Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. No. Alright. So next question. Okay. The disturbance is removing ammonia. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ammonia kita tu adalah salah satu daripada reactant. Okay. Jadi dengan menganggap sistem ataupun chemical sistem itulah, reaction itu sudah mencapai dynamic equilibrium. Macam tadi kita kena bayangkan in the system they have oxygen gas, ammonia gas, nitrogen gas and water vapor. Jadi sekarang bila dia kata removing ammonia, you kena faham removing ammonia ni dia faktor yang mana? Concentration, temperature ataupun volume ataupun pressure. Jadi kita boleh gambarkan macam ni. Kalau removing ammonia, seolah-olah saya keluarkan gas ammonia daripada sistem. Okey, saya nak tanya, kalau saya keluarkan gas ammonia daripada sistem, what happened to the concentration of ammonia in the system now? Increase or decrease? Bila saya Decrease. remove ammonia. Decrease. Decrease. Jadi, removing ammonia itu sama maksud dengan decrease the concentration of ammonia. Nampak? So itu dia punya disturbance. Jadi bila kita remove ammonia, you nampak kat sini yang tinggal dalam tu adalah oxygen gas. Jadi concentration reactant berkurang, concentration of product kat dalam tu very high. Jadi ketika ini QC is greater than KC. So the system is not at equilibrium. And the system tends to reattain the disturbance, okay, ataupun dia nak bukan reattain ni, dalam arti kata paling mudah dia cuba untuk reduce the disturbance. Okay, macam mana? Concentration ammonia yang berkurang, dia kena tambah balik, dia kena replace, dia kena top up. So the system will reduce the disturbance by increasing the concentration of ammonia. Macam mana tu caranya? Okay, maksudnya sekarang kalau you tengok pada equation, okay, saya conteng equation ni, saya nak hasilkan ammonia tu, yang berkurang tu saya kena hasilkan. Jadi tindak balas ke kiri. Sebab reversible reaction ni kan reaction yang takes place both reaction forward and reverse. Mesti berlaku. Jadi sekarang ni untuk berlakunya reverse reaction, some of nitrogen gas and water vapor react to form more oxygen gas and ammonia in order to replace the concentration of ammonia. Maksudnya to increase lah, replace kat sini untuk increase the concentration of ammonia yang berkurang tu tadi. Therefore, the equilibrium position shifts to the left until QC equals to KC. Itu cerita tentang equilibrium position. So dia akan mengubah equilibrium position. Okay, and now what happened to the K value ataupun KC? The value of KC remains constant, and at the new equilibrium, you will notice that ammonia tu wujud dalam sistem, dalam keseimbangan yang baru. So concentration dia makin bertambah, oksigen juga makin bertambah sebab reverse reaction berlaku, but the concentration of nitrogen gas and water vapor decrease. Okay, jadi pelajar kena mahir untuk meramalkan benda ini. Jadi perkara ni you kena fahamkan Le Chatelier's principle. Okay, ada soalan setakat ni? Any question? Tak ada. Okay, baik. Good. Kalau tak ada, kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, the next question adalah, disturbance dia adalah increasing the temperature. Bila soalan menyatakan disturbance itu datang daripada temperature, ketika inilah awak wajib refer kepada enthalpy change ataupun delta H. Okay, so ini delta H ini kita sebut dia enthalpy change. Okey, perubahan entalpi. Apa maksudnya? Kalau delta H itu positif, maksudnya reaction itu mesti perlukan energi untuk berlaku. Kalau delta H itu negatif, maksudnya reaction itu akan release energi. Okey. Ataupun release heat. Tapi dalam konteks chemical equilibrium ini, bila dia beri nilai delta H,
awak nampak kat sini the value of delta H is negative 1531 kilojoule. It shows that the forward reaction, bila saya sebut forward maksudnya daripada reactants converted to products adalah exothermic reaction, while the reverse reaction is endothermic. Itu at equilibrium. Sekarang saya ganggu dengan saya increase the temperature of the system. Bekas tu tadi saya panaskan. Bekas tu tadi saya panaskan lagi. Jadi itulah gangguan yang kita kenakan kepada sistem. So the system ketika ini is not at equilibrium. So bila temperature kita hanya tulislah QC is not equal to KC sahaja. Okay, jadi sistem perlu reduce the disturbance by reducing ataupun decreasing the temperature of the system yang makin bertambah. Maksudnya sistem suhu sistem yang makin panas tu kena dikurangkan. Macam mana kurangkan? Dengan satu cara, absorb the added heat. Jadi nak guna absorb the added heat tu macam mana? Kena gunakan reaction yang berlaku dalam bekas tu. Jadi tindak balas yang cenderung untuk absorb heat adalah endothermic reaction. So if you refer to the equation, endothermic reaction adalah tindak balas yang reverse ni, yang ke kiri ni. Daripada nitrogen gas, water vapor hasilkan ammonia and oxygen gas itu adalah endothermic. So you can see here the endothermic reaction is favorable ataupun is favored to reduce the temperature of the system by absorbing the added heat. Jadi, oleh kerana endothermic reaction tu ke kiri ataupun reverse, equilibrium position will shift to the left until a new equilibrium is achieved. Okay, tapi untuk temperature, faktor temperature dia akan mengubah nilai Kc ataupun Kp. Yang ini guna matematik je, saya dah ajar sebenarnya. Jadinya, kalau siapa yang tak faham, tengok kat sini. Okay, kita tulis dulu Kc expression. Okay, sekejap saya kecilkan skrin ni. Okay, kalau kita tulis Kc expression, saya tulis je lah kat tepi ni. Malas nak adjust. Okay, Kc. Sama dengan apa? Concentration of nitrogen gas power of 2 times concentration of water vapor power of 6. Disebabkan sini gas kita ambil kira dalam Kc expression. Kalau liquid tak ambil kira. Tu kita dah belajar. Okay, divide by concentration of ammonia power of 4 times concentration of oxygen gas power of 3. So bila kita increase temperature tu tadi, kan you kata endothermic reaction is favored. Jadi tindak balas reverse berlaku. So what happen? Concentration nitrogen gas tu decrease, concentration product will increase. Jadi Kc akan berubah sebab numerator kat atas ni makin berkurang, denominator kat bawah ni makin bertambah. Jadi nilai Kc akan berkurang. Nilai kecil bagi nilai besar, dia akan decrease. So tak payah kira pun, guna knowledge matematik saja. And at the new equilibrium, this will happen to the concentration of the species. Concentration of nitrogen gas decrease, water vapor decrease, ammonia increase, oxygen gas increase. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? No, ma'am. Tak ada. Okey, tak ada, kita teruskan. Pastikan take note take note. Jangan hanya bergantung pada recorded meet sahaja. Catatan tu penting. Nanti nak study apa waktu PSPM kalau tak refer kepada apa benda kita bincangkan ni. Okey, baik. The next question, the question asks you, how does a decrease in temperature affect the partial pressure of the underlying substance and the value of Kp for each of the following reaction? Okey, disturbance dia adalah decrease temperature. Itu disturbance dia. Okey, dan dia maksudnya macam mana decrease temperature itu memberi kesan kepada partial pressure species yang digariskan dalam equation itu. Okey, so bila decrease temperature memang kita kena refer kepada delta H tu lah. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, untuk soalan A, bila you decrease the temperature, that is the disturbance. Jadi ideanya, konsepnya kalau decrease temperature, sistem nak counteract, sistem nak reduce the disturbance, dia mesti sukakan tindak balas yang exothermic. Sebab tindak balas exothermic akan release more heat. Jadi heat ataupun haba yang terbebas itu akan digunakan untuk increase the temperature of the system. So nampak, exothermic reaction
is favored ataupun favorable. Okay, jadi kalau kita tengok kepada equation, berpandukan nilai delta H yang diberikan, forward reaction adalah exothermic. So equilibrium position shifts to the right. Okay, itu dari segi perubahan equilibrium position. So now kita nak jawab soalan yang partial pressure, methane, dia dah gariskan methane. Jadi oleh kerana dia cenderung untuk lakukan forward reaction, concentration of methane gas akan bertambah. Dan jangan lupa, partial pressure ataupun pressure lah is directly proportional to the concentration. Mana datang from PV equals to nRT, mol bahagi volume adalah concentration. Nampak dia berkadah terus. Jadi itu akan menyebabkan apa? Partial pressure of methane increases and the Kp value increases. Kp ni saya tak nak terangkan lagi dah. Tadi saya dah ajar dah. Sekarang ni concentration ataupun partial pressure methane tu bertambah. Hydrogen gas berkurang. Okey, carbon graphite, takut ada tak tahu. Carbon graphite ni dia solid. So dalam KC expression kita tak ambil kira dia. Carbon graphite tu solid Kena tahu ni. Pelajar kena ada pengetahuan tentang tu. Okay, for the second question, okay, untuk soalan seterusnya, we have the second equilibrium. Okay, nitrogen gas reacts with oxygen gas, produces nitrogen monoxide. Okay, and disebabkan dia adalah faktor temperature, dia punya disturbance itu, so tengok delta H, it is positive value. So it shows that the forward reaction is endothermic and the reverse reaction is exothermic. Okay, jadi bila dia punya disturbance tu temperature is lowered, suhu sistem tu dikurangkan, nak counteract, nak reduce the disturbance, mesti tindak balas exothermic cenderung untuk berlaku. Nampak? So saya tulis kat sini, exothermic reaction is favorable to increase the temperature of the system by releasing more heat. Jadi kalau kita tengok dekat equation itu yang saya dah tulis ni, tindak balas exothermic tu yang forward ke yang reverse reaction kelas? Tengok dekat equation. Exothermic yang forward ke reverse? Reverse. Reverse. So tindak balas ke kiri ni atau reverse reaction itu cenderung untuk berlaku. So that's why the equilibrium position shifts to the left. Okay. Partial pressure of the underlying species iaitu nitrogen monoxide gas, oleh kerana dia reverse maka decrease. And the Kp value will decrease. Yang ini gunakan yang saya dah ajar tadi lah, konsep tengok numerator dengan denominator sahaja. Okey, ada soalan? Sebab kita dah nak start bincang soalan yang panjang sikit ni. Okey, ada soalan? Tak ada Okey. So, kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan seterusnya ni sebenarnya sangat bagus sebab dia macam satu conclusion soalan yang membincangkan semua kaitan semua perkara yang berkait dengan Le Chatelier's principle. Okey, pelajar kena kuasai sebab soalan, walaupun soalan objektif, you bayangkan soalan-soalan yang A, B, C, D ini dijadikan objective question. Maksudnya kalau pelajar tak faham Le Chatelier's principle, memang tak boleh jawablah objective question tu dengan baik. Samalah dengan chapter lain, topik lain pun sama. Okey. Jadi untuk soalan 2 ni kita kena refer equation yang diberikan. Alright, okay, kita pergi pada yang pertama. Okay, so this is the system at equilibrium. Okay, kalau kita tengok pada soalan itu, dia sebut what happened to the equilibrium position, if any, when the concentration of hydrogen gas is decreased. Okay, kalau kita tengok pada equation, hydrogen gas adalah salah satu daripada produk. Okay, jadi sekarang sistem ini terganggu dengan concentration produk itu berkurang. Concentration hydrogen gas itu dah berkurang. So ini menunjukkan ketika ini nilai QC dah tak sama dengan KC lah. Sebab apa? Bila concentration produk itu berkurang, itu menunjukkan QC is less than KC. Maksudnya apa? Concentration ethane iaitu reactant tu very high. Mixture tu mengandungi reactant yang lebih banyak dari segi concentration. Maksudnya the system is not at equilibrium anymore. Jadi dia kena capai keseimbangan yang baru. Macam mana? You tengok ayat yang saya tulis. The system will reduce the disturbance by increasing the concentration of hydrogen gas. Macam tadi saya dah sebut konsepnya. Kalau concentration berkurang, kita kena top up balik. Macam mana nak top up tu? Some of C2H6 decomposes
to form more C2H4 and hydrogen gas. Sebahagian daripada ethane, ini namanya ethane, C2H6 ni, perlu mengalami penguraian, terurai ataupun reacts to form more products. Jadi, tindak balas itu, kalau you nampak, dia adalah forward reaction. Therefore, the equilibrium position shifts to the right until QC equals to KC. Okay, boleh setakat ni? Nanti kalau tak faham boleh tanya lagi. Okay, baiklah. Next. The second disturbance terhadap sistem tersebut adalah the temperature is lowered. Okay, macam tadi saya dah sebut, kalau faktor temperature, tengok dulu delta H. Delta H given is positive. It shows that the forward reaction is endothermic and the reverse reaction adalah exothermic. Tapi gangguan, disturbance yang kita kenakan kepada sistem adalah the temperature is lowered. Kita sejukkan. Sistem itu mengalami cooling process, decrease the temperature, right? So at this moment, the system is not at equilibrium. Jadi bila gangguannya ataupun disturbance-nya adalah decrease the temperature, exothermic reaction is favorable to counteract or to reduce the disturbance. Jadi yang manakah tindak balas exothermic? Kalau you tengok pada equation ni tadi, kita dah assign exothermic yang reverse ni, yang ke kiri tu. So that's why the equilibrium position shifts to the left until a new equilibrium is achieved. Ataupun QC equals to KC. Baik, ada nak tanya setakat ini? Soalan ni sampai soalan H tak silap saya. Is there any question? Tak ada? Tak ada, madam. Okay. Baik. Next question. A catalyst is added. Okay, kita ni belajar pasal catalyst ni, diperkenalkan pasal catalyst ni dari sekolah menengah. So catalyst ni bahasa Melayu ni apa? Mungkin ada pelajar yang tak belajar bahasa Inggeris, kimia dalam bahasa Inggeris dulu. So mungkin. So when a catalyst is added in a chemical reaction, kita perasanlah selama ni tindak balas akan jadi lagi cepat dan lagi cepatlah. Itu paling ketara. Tapi bila kita bercakap pasal system at equilibrium, kita kena kenal pasti adakah catalyst ini memberikan kesan kepada equilibrium position ataupun tidak. Dan kenapa? Kalau tidak tu kenapa? So kita kena faham dulu function catalyst. Okay, bila kita kata catalyst menyebabkan tindak balas itu bertambah, berlaku dengan lebih cepat. So bila soalan tanya what is the function of catalyst, you tak boleh kata catalyst speed up the reaction saja. Macam mana dia speed up the reaction? Catalyst speeds up the reaction by providing an alternative pathway which has lower activation energy. Untuk semester ini cukup kita tahu sampai situ. Kalau saya nak cerita pasal activation energy ni panjang ni. Ini dalam chapter semester depan. Maksudnya kalau activation energy sesuatu tindak balas itu lebih rendah, tindak balas itu lebih mudah untuk berlaku. Itu konsep paling asas yang kita boleh tahulah. Kita belajar setakat ni. Okey, jadi dia catalyst ni mempercepatkan kadar tindak balas kerana menyediakan satu laluan alternatif yang mana tenaga pengaktifan ataupun activation energy ataupun mungkin pernah jumpa EA, simbol EA ni. Okey, lower. Jadi tindak balas akan lebih cepat berlaku. Cuma bila kita bercakap pasal dynamic equilibrium, kita kena kaitkan dengan rate forward dengan rate reverse. So when a catalyst is added, catalyst will increase the rate forward and the rate of forward and reverse reaction. Maksudnya apa? Bila ada catalyst, sistem tu nak capai keseimbangan lebih cepat. It takes dia mengambil masa yang pendek untuk mencapai keseimbangan. Itu maksudnya cepat berlakulah. Tetapi adakah dia memberi kesan kepada equilibrium position? When catalyst is added, there is no change on the equilibrium position. Okay. Jadi penambahan catalyst tidak akan memberi kesan kepada perubahan equilibrium position. Equilibrium position tu apa maksudnya? Dia nak shift to the left ke to the right? Itu maksudnya. Berubah ke tidak? Tidaklah kat sini. Okey, baiklah. So seterusnya kita pergi pada soalan D. Okey, nanti kalau ada soalan boleh tanya Alright. The disturbance. Ethane C2H6 is removed from the system. Macam tadilah kalau kita imagine asalnya at equilibrium,
we have ethane C2H6, we have ethene C2H4, and we have hydrogen gas in the system. So sekarang saya ganggu sistem ini dengan saya remove ethane. So saya remove tu seolah-olah saya keluarkan ethane gas ethane tu daripada sistem. Jadi sebenarnya bila dia kata remove ethane from the system tu, apakah disturbance-nya? You nampak kat sini dia akan menyebabkan apa? Concentration of ethane tu decrease. Itulah sebenarnya disturbance kita. Faktor concentration sebenarnya. Okay, jadi the system is not at equilibrium sebab dalam mixture ini sekarang the concentration of product is very high. Itu menyebabkan QC is greater than KC. Jadi macam mana sistem nak counteract the disturbance? System will reduce the disturbance by increasing the concentration of ethane. Maksudnya dia kena tambah balik ethane yang berkurang tu tadi. Macam mana? Fokus pada chemical reaction. Some of ethane, C2H4 and hydrogen gas will decompose ataupun kita tak nak tulis decompose, boleh tulis reacts to replace C2H4. Macam mana? Bila ethane dengan ethane dengan hydrogen gas ini reacts, okay, oleh kerana ini adalah reversible reaction, dia boleh berlaku dua arah. So, dia akan produce more C2H6 again. Jadi, equilibrium position shifts to the left until QC equals to KC. Okay, ada soalan? D, E, F, G, H. 4 soalan lagi ni. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada catat tak ni? Catat. Okay. Harap-harap boleh jawab lah Catat. nanti di SPM dengan baik. Okay, good. Alright, next. Okay. The next disturbance adalah the volume of container is increased. Okay, bila volume bekas tu bertambah, maksudnya kita nak bekas yang ada piston tu kita tarik ke kita tolak? Saya malas nak lukis. Saya tanya je. Volume of container is increased. Piston ditolak ke piston ditarik? Tarik. Ditarik ke atas kan? Jadi bila kita ubah volume bekas, dia akan memberikan kesan kepada gas pressure in the system. Dia akan memberikan perubahan kepada tekanan gas dalam sistem tu. So when the volume of the container is increased, the gas pressure immediately decrease. Inilah kita punya disturbance ni sekarang. Disturbance kita adalah pada pressure tu. Okay. So gas pressure yang berkurang tiba-tiba itu perlu dikurangkan gangguannya dengan kita nak increase balik pressure tersebut. Jadi macam mana nak increase pressure tersebut? Satu konsep yang you kena faham bahawa from PV equals to nRT, you tengok kat sini mole dengan pressure, it is directly proportional. Nak increase pressure, kita kena increase mole. Nak increase gas pressure yang berkurang tu tadi, kita kena sistem kena cenderung lakukan tindak balas yang akan menghasilkan mole gas yang banyak. Jadi awak kena refer kepada chemical equation ini. Yang tak faham tengok sini. Kita kena ambil kira mole produk dalam keadaan gas. Okey, ini produk. Ini gas, ini gas. Sini 1 mole secara menggunakan stoichiometry, sini pun 1 mole. Jadi total mole gas sebelah produk 2 mole. Okey. Sebelah reaktan reaktan kita adalah gas. So total dia 1 mole. Ingat ambil kira yang gas sahaja. Jadi sekarang gas pressure yang berkurang secara tiba-tiba itulah gangguannya yang mana sistem kena atasi. Nak atasi macam mana? Dia kena lakukan satu tindak balas yang akan menyebabkan gas pressure bertambah. So nak increase gas, gas, kita kena relate dengan mole. Jadi tindak balas yang cenderung menghasilkan mole gas yang banyak itulah yang akan berlaku. Jadi 2 mole dengan 1 mole gas, yang banyak kan 2 mole. So kita nak favor, kita nak pastikan sistem cenderung melakukan tindak balas yang menghasilkan 2 mole gas itu, equilibrium position mesti lakukan forward reaction. Jadi you nampak kat sini saya tulis equilibrium position will shift to the right until a new equilibrium is reached ataupun achieved. Okay, ada nak tanya pasal faktor pressure ni? Kesan pressure, ada nak tanya? Tak ada? Boleh Boleh, madam. Okay, alright.
Next. Okay, F, the pressure is increased. Tadi volume is increased. Sekarang gangguan tu sangat jelas dia sebut pressure is increased. Okay, jadi kalau pressure ni tadi sebab saya dah sebut pressure tu directly proportional dengan concentration of gas. Jadi kalau dia dah beritahu kesan pressure to increase, dia sama macam kesan concentration. Maksudnya pressure yang bertambah kita kena reduce. Reduce tu maksudnya apa? Kita kena sistem favor untuk lakukan reaction yang akan produce fewer moles of gas. Jadi macam tadilah sebelah sini kan 2 mole gas. Sebelah kiri ni, sebelah reactant tu 1 mole gas. Jadi pressure increase inilah kita punya disturbance, gangguan. Maksudnya nak kurangkan gangguan ni, pressure kena dikurangkan. Macam mana nak kurangkan? Kurangkan mole. Sebab bila mole kurang, pressure akan berkurang. Mole gas. Jadi dia kena favor tindak balas ataupun sistem favor untuk lakukan tindak reaction yang menghasilkan mole gas yang sikit. Jadi mole gas yang sikit adalah yang reverse reaction. So the equilibrium position shifts to the left until QC equals to KC. Okay. Baik, F dah sampai F, kita pergi G. Okay. Baik, ini adalah kesan addition of inert gas. Okay, kalau addition of inert gas, kita kena tengok adakah dia add inert gas tu at constant volume or constant pressure. Untuk soalan G ni, dia an inert gas is added at constant pressure. Itu soalan dah mention. Okay, apa contoh inert gas? Siapa boleh bagi saya contoh inert gas? Inert gas ni group gas daripada grup berapa? 18. Boleh tak sebut salah satunya apa dia? Helium. Selain helium? Argon. Argon, neon dan seterusnya lah. Okey, jadi kalau kita tengok pada sistem ni, sistem tu reaction yang bertindak balas adalah gas-gas ini sahaja. Okey. Jadi penambahan inert gas at constant pressure, you boleh take note, dia memang akan menyebabkan equilibrium position berubah. Okey. Jadi bila dia kata constant pressure tu kena fahamlah. Okey, sebab penambahan inert gas ini akan mengubah partial pressure gas dalam sistem tu. Okey, saya conteng sikit kat sini untuk bagi you faham. Okey, before adding helium lah, katakanlah saya nak tambah helium Okey, dalam bekas tu ada apa? Tadi kita ada ethene ethene and hydrogen gas. Jadi katalah P total, macam mana saya nak kira P total? Gunalah Dalton's law. P total sama dengan partial pressure of ethane plus partial pressure of ethene plus partial pressure of hydrogen gas. Yang ini sebelum saya tambah helium. Katakanlah dia punya total pressure adalah 1.2 atm, for example, contoh. Okey, jadinya sekarang saya cerita dulu saya nak tambah add helium. Okey, saya add helium. Okey, bila saya tambah helium, okey, kalau nak ikutkan macam mana total pressure tu, formula total pressure P total, okay, saya masukkan dulu helium. Okay, saya tambah helium. P total sama dengan partial pressure of ethane plus partial pressure of ethene plus partial pressure of hydrogen gas plus partial pressure of helium. Bila tambah komponen gas dalam tu, total pressure mestilah berubah. Sepatutnya dia akan lebih daripada 1.2 atm. Tetapi sebab dia kata add helium at constant pressure, maksudnya kat sini mesti sama dengan 1.2 atm juga. Dia nak pastikan maintain ni. Okey, jadi nak maintain ini, sistem perlu lakukan sesuatu dengan increase the volume. So dia kena tarik volume. Bila tarik volume, increase volume, maksudnya tarik piston tu. Okey, volume dengan pressure ni kan inversely proportional. Bila dia increase the volume of the container, menyebabkan kita tengok gas yang terlibat dalam tindak balas saja. Tengok 3 gas yang saya gariskan ni. Helium tu dia tak react pun dengan 3 gas ni. Helium tu hanya dimasukkan saja. Bila kita increase volume bekas,
partial pressure ni akan berkurang. Sedangkan kita sekarang ni bila ni berkurang, confirm lah ni nanti akan berkurang. Tadi dia sepatutnya bertambah, tapi sekarang disebabkan dia nak cap constant, kena increase volume. Bila increase volume pula, kesannya partial pressure gas tu berkurang. Tapi sekarang gangguan inilah ni. Partial pressure gas yang dalam tindak balas itu yang berkurang itulah disturbance-nya. So, sistem kena reduce the disturbance dengan menaikkan partial pressure yang berkurang ni sampailah P total before adding helium sama dengan P total after helium is added. Jadi macam mana? Pressure yang berkurang kita kena increase. Nak increase macam mana? Mestilah tindak balas cenderung lakukan reaction yang menghasilkan mole gas yang lagi banyak. Jadi sebab itulah jawapannya adalah, bagi tahu jawapan dulu. Equilibrium position shifts to the right. Sebab sini 2 mole. Tapi tengok Pak, ke kanan tu kan 2 mole. Kenapa? Saya dah cakap verbal tadi tapi saya dah tulis lah kat sini. Okay, when an inert gas is added, the P total should increase. Sepatutnya bertambah. Tapi to keep the pressure constant, the volume of container must be increased. Bila volume of the container increase, ini menyebabkan P total, bagi setiap gas itu decrease immediately. Inilah disturbance kita. Jadi P total yang berkurang itulah sistem kena atasi dengan menambahkan semula sebab dia nak make sure ni. P total before sama dengan P total after adding inert gas. So macam mana? Equilibrium position will shift to the right until a new equilibrium is reached. Okay, boleh? Tak apa, memang it takes time untuk fahamkan tapi tak boleh tak fahamkan langsung. Okay, boleh? Dah 2.40 dah. Boleh. Okay, baik. Last question. Okay, untuk last question, inert gas is added at constant volume. Okay, sekejap dia tengah save. At constant volume. Okay, jadi inert gas ditambahkan tapi constant volume. Maksudnya volume tak berubah. Okay, jawapan saya bagi dulu. No change. The addition of an inert gas at constant volume has no effect on the equilibrium position. Maksudnya no change lah. Okay. Kenapa? Sebab bila inert gas ditambahkan pada constant volume, concentration of the gaseous component tidak berubah. Okay, saya conteng. Okay, ini sebelum tambah inert gas. Okay, before adding helium. Okay, volume of the container adalah 1.0 liter. Apa ada dalam ni? Ethane. Hydrogen gas. Okay, katakanlah P total kat sini 2.0 atm. Tahulah nak cari P total tu, you tambahkan 3. Okay, sekarang saya tambah helium pula. Tambah helium. Jadi sekarang after adding helium tapi dia punya volume masih lagi 1.0 liter, tak berubah. Volume masih lagi constant. So dalam sistem ni ada apa? Masih ada ethane, masih ada ethene, masih ada hydrogen gas, tambah satu lagi helium. P total memang berubah. Saya nak tanya, kenapa P total berubah? Katalah kat sini saya tambah helium ni 0.5 atm. Tanpa helium 2.0 atm. Dengan helium P total akan jadi 2.5 atm. Kenapa bertambah P total? Kenapa? Sebab apa? Beza 0.5 ni datang daripada mana? Ataupun saya ubah nilai lah, takut pening pula 2.0 atm ni kan. Okey, katalah kat sini, ini 1 atm. Ini 1 atm. Ini 1 atm. So P total before adding berapa ni sekarang kelas? 3 atm kan? Betul? Betul. Lepas tu saya tambah helium at constant volume 0.5 atm helium. So P total akan berubah lah. Sebab saya tambah ni helium. Yang lain tu saya tak ubah dia punya P total. Jadi kat sini akan jadi 3.5 atm. P total berubah.
Sebab ada satu helium gas tu. Tapi kita tengok gas yang bertindak balas tu. Yang ini. Ini kan dalam yang reacts. Helium tu tak bertindak balas pun dengan dia. Jadi partial pressure ethane, hydrogen saya tak ubah apa-apa. Masih lagi 1 atm. Masih lagi 1 atm sebab volume dia pun berubah. Volume dia constant. Volume masih constant. Jadi maksudnya partial pressure of ethane, and hydrogen masih lagi remain at constant volume. Jadi kita memanglah you tengok P total tu berubah. Sebab kan saya dah sebut tadi penambahan helium menyebabkan P total berubah sebab ada komponen baru dalam tu. Tetapi yang mengalami tindak balas yang dalam chemical reaction tu yang ini je. So disebabkan pressure dia ni tetap, ini tetap tak berubah, maka partial pressure of this gas does not change. So that's why no change in the equilibrium position. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, kalau you tambah inert gas at constant volume, dia tidak akan memberi kesan kepada equilibrium position. Okay, ada soalan? InsyaAllah tak ada medium. Yang lain? Pelajar lain? Lelaki ke apa? Lelaki ramai kan kelas ni. Senyap ni lelaki. Semua mic rosak lagi. Okey. Baik. Sebenarnya kita dah tinggal satu je soalan. Cuma yang ini saya kena ajar lah Haber proses tu. Tapi kan malam tadi sepatutnya saya nak ganti. Memang malam tadi cuaca pun tak berapa okey. Dan line internet kat rumah saya tu pun saya try juga on apa kan. Sebelum 8.30 tu macam slow sikit. Nak masuk meet tu lambat. So tinggal yang Haber proses dengan soalan yang ini sahaja. So yang ini saya akan buat pergantian dalam bentuk video. Nanti saya bagi pada hari esok insyaAllah dengan soalan Google Form. Boleh? Boleh, Boleh? madam. Boleh. Baik. Jadi nanti hari Ahad, hari Ahad, kalau you tengok jadual kita hari Ahad tu kan kita gabung kelas 3 kelas tu kan. So hari Ahad walaupun dalam jadual tu mood tutorial, saya nak gunakan sebagai kuliah. Saya nak masuk chapter 7. Sebab kita punya jadual baru ni yang bergabung tutorial tu hari pertama pula. Jadi kalau saya nak teruskan dengan tutorial nanti bila dah hari lain tu susah saya nak pastikan kelas MD 13, 14, 15 saya kena ajar benda yang sama. Okay. Jadi ingat hari Ahad ni walaupun mood tutorial kita akan masuk chapter 7. Chapter 7 ni lebih berat daripada yang sebelum-sebelum ni. Tapi kalau you dah mahir mengira dalam chapter 6, okey je. Okay, boleh Okey, baik. Saya nak key in attendance tu nanti dalam link yang saya bagi tu lah. My link tu kan ada macam biasa tu. Pilih je mode tutorial. So nanti saya akan tengok lah. Sekejap saya dah stop sharing Alright kelas, kalau tak ada apa-apa isu, saya rasa itu sahaja. Boleh saya tamatkan kelas? Boleh? Boleh. Yes.